हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। स्वागत है तमारू मारी चेनल चंद्रिकास किचन गुजराती में। तो आज आपणे बनावीशुं तो मित्रों आज आपणे दूधीना थेपला बनावाना छीए। आपणे मेथीना थेपला तो खाता ज होईए छीए, पण आपणे आज दूधीना थेपला बनावीशुं अने ते बाळकोने पण खूब ज पसंद आववाना छे। तो हवे आपणे दूधीनो आ बंने बाजुनो भाग काढी लईशुं। हवे आपणे दूधीनी छाल काढी लईशुं। दूधीनी छाल आपणे काढी दीधी छे। तो दूधीने हवे आपणे छीणवानी छे। तो अत्यारे आपणे नथी छीणवाना, आपणे पहेला मसाला रेडी करीशुं अने पछी ज आपणे दूधीने छीणीशुं। जो पहेला आपणे दूधीने छीणीशुं तो दूधी काळी पड़वा लागशे, એટલે पहेला आपणे मसालो रेडी करी लईशुं। आ रीते एक मिक्सरनी जारमां थोड़ा आ रीते मीठा લીમડાના पान लीधा छे मैं अने 4 લીલા मरचा लीधा छे। स्वाद प्रमाणे आपणे मीठું नाखी दईशुं। 1 चमची भरीने आपणे धाणा जीरुं पाउडर नाखीशुं। 1 चमची आपणे लाल मरचुं नाखीशुं। अर्धी चमची आपणे हळदर पाउडर नाखी दईशुं। थोड़ी आ रीते आपणे हींग पण नाखी दईशुं। थोड़ा आपणे आ रीते લીલા धाणा पण नाखी दईशुं। बधी ज वस्तुने आपणे पाणी नाख्या वगर पीसी लईशुं। पाणी आपणे नथी नाखवानुं। आपणो मसालो आ रीते पीसाईने एकदम रेडी छे। तो हवे आपणे एक डिशमां काढी लईशुं। आ मसालाने एक डिशमां लई लीधो छे आ रीते अने हवे आपणे दूधीने छीणी लईशुं। तो आ रीते मैं एक छीणी लीधी छे अने छीणीथी हूँ आ रीते दूधीने छीणी लईश। तो मैं आ एक वाटको भरी अने घऊनो लोट लीधो छे अने आ वजन में 500 ग्राम छे। तो ते पण लई लईशुं। हवे आपणे जे आ मसालो पीसीने राख्यो हतो ते पण नाखी दईशुं। चमची भरीने आपणे तल नाखी दईशुं आ रीते। 1 चमची भरीने मैं ऑरेगेनो लीधो छे अने ऑरेगेनोथी सरस आपणा थेपलामां टेस्ट आववानो छे। तो ते पण नाखी दईशुं। हवे आपणे मोयण माटे आ रीते थोड़ुं तेल नाखी दईशुं। हवे बधी वस्तुने आपणे मिक्स करी लईशुं अने बने तो आपणे जे दूधीनुं पाणी छूटे छे तेनाथी ज आपणे लोट बांधी लेवानो अने आ लोट तमारे ज्यारे थेपला बनाववा होय त्यारे ज बांधवानो, नहीं तो दूधीमांथी पाणी छूटवा लागशे अने थेपला छूटा छूटा पड़वा लागशे। तो जेथी करीने तमारे ज्यारे पण थेपला बनाववाना होय त्यारे ज आ लोट बांधीने रेडी करवानो। तो मैं आ लोट में जरा पण पाणी नहीं नाख्यु। जे दूधीमांथी पाणी छूटे छे तेमांथी ज हूँ आ रीते लोट बांधी रही छूं। तो आ रीते आपणे बांधता जईशुं। तो मैं आ लोटने आ रीते बांधीने तैयार करी लीधो छे। तो लोट आपणो एकदम सरस रीते आ रीते बंधाई गयो छे। तो हवे आपणे थेपला वणीशुं। आ रीते एक लूवो लई लीधो छे अने आ मैं थोड़ो वधारे ज लीधो छे, कारण के आ जे थेपला छे ते थोड़ा जाडा होय तो ज सारा लागे छे। तो हवे आपणे थेपला वणी लईशुं। तो आ रीते थोड़ो लोट नाखी अने पछी आ रीते आपणे वणी लईशुं। तो आ रीते આપણું થેપલું एकदम સરસ આ રીતે વણીને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે શેકી લઈશું। તવો આપણો ગરમ થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે થેપલું નાખી દઈશું અને આપણે તેને એક સાઈડથી શેકાવા દઈશું। એક સાઈડથી શેકાઈ ગયું છે તો હવે પલટી દઈશું આપણે। આપણે આ સાઈડ આ રીતે તેલ નાખી દઈશું। તમે ઘી પણ નાખી શકો છો અને આપણે તેલને આ રીતે ફેલાવી લઈશું અને હવે આપણે આ રીતે પલટી અને શેકી લઈશું। આપણે બીજી બાજુ પણ આ રીતે થોડું તેલ નાખી દઈશું અને હવે આપણે પલટી લઈશું અને બીજી બાજુ પણ શેકી લઈશું। તો તમારે ક્રિસ્પી કરવા હોય થોડા તો તમે આ રીતે દબાવીને આ રીતે કરી શકો છો। તો એકદમ સરસ એવા ક્રિસ્પી પણ થશે અને ખાવાની મજા પણ આવશે। આપણું આ થેપલું બંને સાઈડથી સરસ આ રીતે શેકાઈ ગયું છે।
તો હવે આપણે કાઢી લઈશું એક પ્લેટમાં અને આ રીતે આપણે બધા જ થેપલાને રેડી કરી લઈશું. તો અત્યારે આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈશું આ રીતે. મિત્રો એકદમ ટેસ્ટી એવા દૂધીના થેપલા બનીને તૈયાર છે. તો આપણે તેને દહીં સાથે સર્વ કરીશું અને હવે આપણે એક ચેક કરી લઈશું. તો આ રીતે તમને હાથમાં લઈને બતાવીશ. તો એકદમ સોફ્ટ અને સરસ આપણા થેપલા બનીને તૈયાર થયા છે. તો મિત્રો તમને મારી આ રેસીપી ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને મને કમેન્ટમાં કહેજો કે તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી. જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો.